la jongala ko olu ye fɛn min ye proposition 15 ko olu yo proposer Iran ye nga kuma ma tɛmɛ u ni Iran yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ directement ko Pakistan de ye intermédiaire donc ko olu y'a di Pakistan de ma ko Pakistan k'a di Iran ma o proposition 15 kɔnɔna la ko fɛn min négociation ko c'est sensible ko ninnu a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa ka fɛgɛ fɛnɛ donc ale tɛna se ka a da don o la ka o kɔnɔ kuma walawala an ye point 15 kelen-kelen mais a ye indice kɔni di parce que yan'a k'a damaga point 15 la a y'a fɔ ko Amérique tɛna jɛn nin Amérique tɛna jɛn nin donc o la i kan ka dɔn k'a fɔ ko point 15 et surtout Israël ka chaîne dɔ bɛ yen nɔ ni o ye chaîne 12 ou bien ni ma fili o de bɔra ni point 15 in kɔnɔ kumaw ye ka a walawala k'a fɔ ko Amérique ye min proposer Iran ye ko a point 15 filɛ sisan a kɛra togo togo kɔni i y'a sɔrɔ hali n'a point 15 bɛɛ ma kɛ tiɲɛ sa mais a caman bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ tiɲɛ o point 15 o ye jumɛn min proposera Amérique fɛ Iran ye ko walasa ko ka kɛlɛ ban fɛn min ye a point fɔlɔ ye ni o ye volet nucléaire ani militaire fɛn min ye ko point fɔlɔ ye jumɛn k'o ye démantèlement des capacités nucléaires l'Iran doit démanteler ses installations nucléaires de Natanz, Isfahan ani Fordo k'o ye fɛn min ye se o se bɛ Iran ye walasa ka se ka nucléaire baara kɛ ni o ye bombe atomique baara in ye ko o sigiyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ o baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ o so fɛn fɛn bɛ yen o munan fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko Iran ka o bɛɛ lajɛlen sogololen bɔ c'est à dire a ka o bɛɛ lajɛlen ka taa ka bɔ yen quoi i m'a faamu ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni u bɛ nucléaire in baara kɛ ni o ye Natanz Isfahan ani Fordo sisan ni hakili b'a la opération marteau de minuit la Donald Trump ko ale ye site 3 min bombardé k'a tiɲɛ pepewu k'u tɛ se ka foyi kɛ diɲɛlatigɛ la tuguni Américains filɛ nin ka taga o de kɛ condition ye tuguni ko fo Iran ka o de démanteler walasa kɛlɛ ka ban sisan n'an ye point fɔlɔ ta k'a analyser i b'a ye k'a fɔ soit Américains ye kuma min fɔ fɔlɔ o tɛ tiɲɛ bon soit yɛrɛ tɛ yɛrɛ o b'a yira tiɲɛ de tɛ o b'a yira k'a fɔ ko opération marteau de minuit la ko Natanz a ma détruit complètement Isfahan a ma détruit complètement Fordo a ma détruit complètement parce que Donald Trump kun y'a fɔ de ko ale ka opération marteau de minuit ko a kɛra sababu ye ko ka Iran sɛmɛ nucléaire ko la o kɔfɛ ka kɛlɛ wuli 28 février fo ka na se 26 mars ma ni 25 mars ni Amérique tila ka taga proposition kɛ Iran ye kɛlɛ ban ni condition na ko fo o site 3 ka démanteler soit kalabanciya don u y'a tiɲɛ opération marteau de minuit la donc nin ye sɛmɛ dalaminɛkan de don walasa ka se ka Iran kɛlɛ walasa ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ soit opération marteau de minuit réussite min fɔra la o de tɛ tiɲɛ n'a sɔrɔ n'o tɛ tiɲɛ o kɔrɔ k'u degelen don nkalontigɛ la sisan o point filanan o fana bɛ nucléaire kan halisa fɛn min ye Natanz ani Isfahan ani Fordo ko olu sow olu cilen kɔfɛ ka bɔ yen o démanteleli kɔfɛ ka bɔ yen o minɛnw cɛli kɔfɛ ka bɔ yen Américains ka point filanan ko o ye fin de l'enrichissement interdiction totale d'enrichir de l'uranium sur le sol iranien ko Iran k'a fɔ ko fo ka taga fɔ ko diɲɛ wulila sa ko fɛn min ye uranium ye k'u tɛna a enrichir tuguni o ye k'a bayɛlɛma ye walasa a bɛ se ka kɛ mugujugu ye cogo min na point sabanan ko transfert des stocks remise de l'intégralité du stock d'uranium enrichi à l'Agence internationale de l'énergie atomique a point sabanan min ye ko Iran ye uranium min fana bayɛlɛma n'o bɛ a bolo n'a bɛ se ka kɛ mugu ye ni dɔw b'a fɔ ko 400 et quelques kilos ko Iran k'o fana bɔ Iran kɔnɔ a k'a di diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen ni o bɛ wele ko agence comment dire la a ye hakɛ to internationale de l'énergie atomique ko Iran ka taga uranium di olu ma a point naaninan engagement permanent engagement définitif de ne jamais chercher à acquérir l'arme nucléaire ko Iran k'i kale a ka kalenkanw di a ka dalakan di k'a fɔ ko k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ min kɛra ko fɛn min ye bombe atomique ye walasa i b'a faamu cogo min n'o ye arme nucléaire ye ko a tɛna o ɲini k'o sɔrɔ tuguni kuma tɛ o ka kɛ a bolo a duurunan surveillance accrue accès total et permanent de l'agence internationale de l'énergie atomique aux infrastructures restantes ko fana Iran ka sɔn fɛn min ye a ka comment dire la centrale tɔ minnu bɛ yen nɔ a ka yen donni n'a bɔli a ka a clé
a nɔgɔya c'est-à-dire a ka yen donni n'a bɔli a ko nɔgɔya agence internationale pour l'énergie atomique ye walasa olu ka se ka don ka bɔ waati o waati programme fɛn fɛn bɛ yen nɔ Sisoko olu ka se ka o comment dire la o programme u ka a kɔlɔsi o ye point joli ye 1 2 3 4 an tɛ duurunan la point wɔɔrɔnan limitation des missiles restriction stricte sur le nombre et la portée des missiles balistiques dont l'usage doit être limité à l'autodéfense. Ko fɛn min ye Iran ka missile balistique ye hein missile minnu ni Iran filɛ ne ka utiliser sisan hein ko olu fana ko ka dan sigi o missile hakɛ la wa ani o missile bɛ se ka yɔrɔ min fana sɔrɔ a bɛ se ka kilomètre hakɛ min boli ko ka dan sigi o fana la ko missile dilanni ko a ka dan dɔrɔn Iran ka yɛrɛ lakana dɔrɔn ma c'est-à-dire Iran ka na missile dilan missile min bɛ se ka kɛ sababu ye ni a bɛ jamana wɛrɛ gosi ni a ye walima n'a bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ ni min ye missile dilanni ka dan dɔrɔn yɛrɛ dɛmɛ ma volet régional et sécuritaire ko la sa ko u b'a ɲini Iran fɛ ni point de yɛlɛ ko yɛrɛ cesser le feu immédiat une trêve de 30 jours pour permettre les négociations c'est ce que Amérique de ko a b'a ɲini Iran fɛ ko u ka kɛlɛ ɲɔngiri fɔlɔ tile 30 kɔnɔ tile 30 min kɔnɔna la ni kuma ɲɔgɔnyaw bɛ se ka to sen na walasa ka bɔ don kuma ɲɔgɔnya la Sisoko hein premièrement Amérique de bɛ ka kuma ɲɔgɔnya ɲini ni o ye négociation ye deuxièmement négociation kɔfɛ Amérique de bɛ ka trêve fana ɲini Iran fɛ alors que Sisoko kɛlɛ dun kɔnɔ sebaga bɛ mɔgɔ min na ale tɛ trêve ɲinibaga ye se bɛ mɔgɔ min ye o tɛ trêve ɲinibaga ye degun bɛ min kan min sɛgɛnnen don ou bien min kamana gannen don ale de bɛ trêve ɲini donc ko Amérique y'a don a ka proposition kɔnɔ Iran ye k'a ɲini Iran fɛ ko kɛlɛ u k'a ɲɔngiri tile 30 kɔnɔ tile 30 min kɔnɔna la n'u bɛna na négociation kɛ walasa u ka se ka bɛn kelen kan cogo min na nin kan ka ko in bɛɛ résumé o hein Trump ko k'a ye Iran bɛ ci hali bi tile na kuma k'a fɔ a bɛna tila k'a mɛn a yɛrɛ da k'a ye Iran bɛ ci a y'u ka machines tiɲɛ a y'u ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ a y'u ka siraw tiɲɛ a y'u ka armée tiɲɛ a y'u ka missiles tiɲɛ a ye lance missiles tiɲɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛn fɛn ye a y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'u ka marine tiɲɛ k'u ɲɛmɔgɔ yɛrɛ faga i kɛlɛkɛɲɔgɔn an Sisoko se o seba i y'a bɛɛ tiɲɛ mais e de bɛ na ko an ka kɛlɛ ɲɔngiri fɔlɔ Trump aussi a un incroyable talent Sisoko kɔfɛ a point dɔ fana jumɛn liberté de navigation et réouverture immédiate et complète du détroit d'Ormuz ko Amérique b'a ɲini Iran fana fɛ ko fɛn min ye détroit de d'Ormuz ye ko u ka a dayɛlɛ wa u ka bɛɛ to yen bɛɛ ka tɛmɛ détroit de d'Ormuz fɛ u sagoya la Trump kun b'a fɔ a bɛna taga détroit dayɛlɛ de fo sɔrɔdasiw yɛrɛ wulila nin waati na ka sɔrɔdasiw bila alerte la Américains ka force spéciale fana ka force spéciale olu bilala alerte la ko dɔw bɔra Japon dɔw bɔra fan wɛrɛ fɛ sɔrɔdasi 3,000 ɲɔgɔn ani sɔrɔdasi 2,000 bɛna bɔ fan wɛrɛ fɛ ko olu kan ka taga héliporter ko ka olu don para kɔnɔ olu bɛna taga jigin Iran kunnafonidiso yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko heure damadɔni kɔnɔ k'olu kan ka se Iran fɛn min ye Américain kɔni u y'a confirmer ko u ka ministère de la défense ou bien u ka état major général n'o ye Pentagone ye k'o ye autorisation di walasa nin force in ka wuli u taa kun ye jumɛn ko ka taga détroit dayɛlɛ sɔrɔdasiw bɛ ka wuli ka taga détroit dayɛlɛ o waati kelen aw bɛ k'a don négociation kɔnɔ k'a ɲini Iran fɛ k'a ka détroit dayɛlɛ ayiwa. Diventa artigiano, elettricista, termoidraulico o meccatronico. In soli 12 mesi avrai una formazione. Arrêt du soutien aux mandataires proxy. Fin du financement de l'armement et de la direction des groupes tels que le Hezbollah. Fana ko Iran ka groupe minnu bɛ yen nɔ ni a b'olu dɛmɛ ko a ka olu dɛmɛli jɔ a kana wari d'u ma bilen a kana marifa di u ma bilen ko o groupe dɔw ye Hezbollah ye. Fin des attaques. Arrêt de toute frappe contre les infrastructures énergétiques de la région. Ko fana Iran bɛ ka kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen ni o ye Qatar n'o fɛnw ni a bɛ ka Américains ka intérêt bombarder ani Américains ka kan bombarder ko Iran k'o fana dabila. Ko ni Iran nin dabila Américains ko k'u bɛna na min di Iran ma o filɛ contrepartie proposée par les États-Unis. Levée des sanctions, suppression des sanctions économiques internationales liées au programme nucléaire.
ɔ ko fɛn min ye mugu juguli dilanli sen fɛ